Hey yo, what's up? Alam niyo na nasan ako nasa ilog. Vlogger. Eto nga pala sila tita kasama ko namin. Hi! Ay, mag-hi ka ba? Hi! Vlog, Isay Vlog, Diyos. Isay Vlog. Vlogger yan. Ito yung kapatid ko na pipicture na siya. Ay, tala na ba? Ay, marami ba doon? Okay, aura lang. Aura lang. Kasi sinishare mo lang ako ng tita ko, marami pa doon. Okay. Mamaya ulit. Ipapakita ko sa inyo malaking barko. Yan, di ko alam na may barko dito. Nakapunta na ako dati dito, iba kasama ko. Yo! Dito tayo. Hala. Nauuhaw ako. Joke. Wow! Okay, game. Karo, game. Top, top. 1, 2, 3. And you? 1, 2, 3. And you 1 after that. Oh, wait. Half to half. Come, come. Come, come. Hey. Uh-huh. Okay, chance system, chance system. Oh, hey. Tarang. Okay, come. Si Sarah tumakbo na. Yeah, let's go. Bye-bye. Disappointed siya. No. Thank you. Yes, you very good boy. Yes, very good boy. Good there. Go. Take. Shit. Give me this one. Come. Go. Sige na. Sige na. Yeah, bye. Hey! Starbucks, libre lang. Starbucks, yeah. Dito kami sa squatter site. Dada Papay. Squatter side. Yes. Parang ulan. Wow. Matcha. Starbucks yarn. Sisigawan na. Ginagawa nyo. Tinakot ang mga ibon. Nasakay ka member ko. Yan o. Happy family. Birds. Ano ko? Malaking ibon. Ang ibarari. Dito na. Ay, no, uy. Oh, ako yung ibon. Kumakain din na pa eh. Oh, no. Alam mo, di nakita sa... Bayan, may kulay naman ito. Oh guys, happy heart! Happy heart! Happy heart! Go! Eh!
Ay! Sana all! Pwede ba tumayo? Sana all! Sana ako eh! Sana ako eh! Hey, galing! Wow, it's raining men! Ah! Kaya tita, good boy! Hey, tita! Oh, first time sumakay ng boat! Super laki! Kunyari, ano, freak. Tapos nahulog cellphone ko, no? Awit! Masya sa vlog ko. Ano masasabi mo? Nahilo. Nahilo ka? Nahilo ba? Nahilo ka? Hindi naman nakakahilo. Ka dito pa sa boat. Oh, first time sumakay ng boat. Bye vlog, goodbye. Ediwa.